আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बिहारी समाज का महासचिव अंकुल सिंह। हम लोग काशीपुर में राष्ट्रीय बिहारी समाज का एक ब्लड डोनेशन मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हम कुछ हजारों संख्या में हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें आई कैंप, ECG, डेंटल चेकअप, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, सब ये सब कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग बच्चे लोग जो शिक्षा पाए उनके लिए 1000 पीस बैग और 2000 साड़ियाँ और कुछ जो औरत जो हमारी महिला है सिलाई मशीन उनके लिए, और कुछ जो विकलांग हैं उनके लिए हम लोग व्हील चेयर और बहुत सी चीज़ों का व्यवस्था किए हैं। जी, हम ये चाहते हैं बिहारी समाज या हिंदी भाषी समाज, हम चाहते हैं सब समाज मिलके सब देश के लिए काम करें और सब भाषा को मिला के एक काम, हम सब भाषा मिला के हम लोग एक हों और देश के लिए हम लोग काम करें। यही कह के अपना वक्तव्य एक्सप्रेस करते हैं और हम चाहते हैं हमारा साथ पूरा समाज मिल के दे और हम ममता सिंह प्रेसिडेंट को आगे बढ़ाएं और हम सब मिल के उनके साथ देकर देश को और समाज को लेकर लोगों को साथ दे। মহিন্দর সিং মুন্না আমাদের অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী, একজন হাস্যোজ্জ্বল একজন প্রাণবন্ত যুবক ছিল। ওর বাবা মণিপ্রসাদ সিং, যিনি রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের সংগঠনের সামনে রেখে ও সারা বছর ধরে নানা সামাজিক কাজে কাশীপুর শুধু নয় সারা কলকাতা শহর রাজ্য জুড়ে করে বেরিয়েছে এবং আমাদের দলেরও অত্যন্ত বলিষ্ঠ সংগঠক ছিল। আকস্মিক ও আমাদের কাছ থেকে চলে গেল, যেটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী মমতা সিং স্বামীর আদর্শকে এবং শ্বশুরের পথকে সামনে রেখে মমতা সিং আস্তে আস্তে রাষ্ট্র বিহারী সমাজকে আবার মুন্নার মতো সংগঠিত করে ফেলেছে। তার প্রকাশ হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠান। অসংখ্য মানুষ এসছেন, অসংখ্য নেতৃবৃন্দ আসছেন, বিহারী সমাজ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এবং এখানে বহু সামাজিক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন দপ্তর থেকে শুরু করে বস্ত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী, সেলাই মেশিন, এমনকি মোটর বাইক চালকদের জন্য হেলমেটও, এই নানা কিছু আয়োজন করার জন্য সত্যি রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের সকল কর্মকর্তা এবং বিশেষ করে মমতা সিং, অনুকূল, এদেরকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে এরা দারুণ কাজ করছে, এদের সঙ্গে সবসময় আছি। এরা আরও মানুষের জন্য কাজ করুক, এদের পাশে সবসময় থাকবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার। आज यह प्रोग्राम राष्ट्रीय बिहारी समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मनिंदर सिंह मुन्ना की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ममता सिंह द्वारा आयोजित किया गया है। आज का यह प्रोग्राम राष्ट्रीय बिहारी समाज के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप और अति विशिष्ट सामग्री का वितरण का प्रोग्राम किया गया है। यह राष्ट्रीय बिहारी समाज, जिसकी नींव हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मणिप्रसाद सिंह जी द्वारा दिया गया था, और स्वर्गीय मणिप्रसाद सिंह जी के बाद उनके सुपुत्र स्वर्गीय मनिंदर सिंह मुन्ना इसके अध्यक्ष रहे हैं, और स्वर्गीय मनिंदर सिंह मुन्ना के बाद आज उनकी धर्मपत्नी वर्तमान में राष्ट्रीय बिहारी समाज की अध्यक्षा है। तो श्रीमती ममता सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय बिहारी समाज का यह प्रोग्राम आज स्वर्गीय मनिंदर सिंह मुन्ना की पुण्य स्मृति में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप और कुछ विशिष्ट सामग्रियों का वितरण यहाँ राष्ट्रीय बिहारी समाज द्वारा किया जा रहा है। मणिप्रसाद सिंह के गुजर जाने के बाद में उनके सहयोग को तो मनिंदर सिंह मुन्ना, जो मेरे हस्बैंड, कारवा को लेकर बहुत आगे सुचारू रूप से चले जा रहे थे। 24 जुलाई 2024 को बीमार पड़ने के ब्रेन स्ट्रोक के बाद 1 महीना बीमार होने के 23 अगस्त 2024 में उनका निधन हो गया। उनके बाद में बिहारी समाज ने इसका पदाधिकारी मुझे सौंपा। हम इस कारवा को उन लोग के सहयोग मदद से अंकुल सिंह, आकाश सिंह, बाबू भाई, बब्बान, संतोष भैया, बहुत सारे पदाधिकारी जो कि मेरे हस्बैंड के संग में पूरे कदम से कदम मिलाकर चलते थे,
वो सभी लोगों का सहयोग मुझे पूरा मिला। वो लोग के संग में हमें प्रोग्राम फिर से 25 दिसंबर को मेरे ससुर का मृत्यु दिवस है, उस दिन कम्बल वितरण, उसके बाद में हम लोग गंगा सागर में 10 दिन का कैंप लगाएं, जागरण किए, फिर आई चेकअप कैंप किए। आज ये लोग के सहयोग मदद से हम इतने सारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, आई चेकअप कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, ECG हो रहा है। ये सब ये लोग के सहयोग और मदद से ही हो रहा है। आगे भी राष्ट्रीय बिहारी समाज ऐसे अच्छे कार्य करते रहेंगे, यही बोलने सभी को। 500 লোককে আমরা স্কুল ব্যাগ ছেলেদের দিচ্ছি, হেলমেট দিচ্ছি, কুকার দিচ্ছি, সেলাই মেশিন দিচ্ছি, 500 মহিলাদের আমরা শাড়ি দিচ্ছি। এটা রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজ 1 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। মানিক প্রসাদ সিং, মুন্না সিং দীর্ঘদিন ধরে এরা সামাজিক কাজ করে আসছিলেন। আজকে ওনারা আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আজকে অঙ্কুল সিং, আকাশ সিং, ওনার পুরো পরিবার ও সংগঠনটা নিয়ে যেইভাবে মানুষের জন্য কাজ করছেন, ওনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 1 নম্বর ওয়ার্ড মানুষ এই জিনিসটা পেয়ে আরও উপকার হবে। হেলথ চেকআপ চলছে, আই চেকআপ চলছে, সব বিভিন্ন রকম মানুষের সেবা কাজ চলছে 1 নম্বর ওয়ার্ডে। আগামী দিনে আরও 31 তারিখে এখানে বিরাটভাবে MLA মাধ্যমে 8 থেকে 16 বছর বাচ্চাদের, 8 থেকে 12 বছর বাচ্চাদের একটা হেলথ চেকআপ ক্যাম্প হচ্ছে। এরকম বিভিন্ন রকম একটা সামাজিক কাজ চলছে। সবচেয়ে বড় তো খুশির ব্যাপার আছে কি রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের পক্ষ থেকে এত বড় ভব্য একটা রক্তদান শিবির হলো। এটাই আমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, আমরা এলাম, দেখে খুব অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি কি দেখো একটা মহিলা মমতা সিং তার ছেলে সবাইকে নিয়ে পুরো কলকাতা শহরকে ওই একটা ছাতা মধ্যে বেঁধে রেখে আজকে রক্তদান শিবির সফলমণ্ডিত করেছে। তাকে সাপোর্ট করার জন্য আমরা এসেছি। আর রক্তদান সবাই করে, সবাই যার তার মানে অর্গানাইজেশন মাধ্যমে, ক্লাবের মাধ্যমে বা সরকার সংগঠনের মাধ্যমে অনেকেই রক্তদান করে, আমরাও করি। কিন্তু এনারা যেভাবে কাশীপুরে যারা এই জায়গাটা পুরোপুরি টোটালি হিন্দি ভাষাভাষীদের, সেখানে রক্তদান এত ভালো সুন্দর, এত ভালো যদি হয় তো এর থেকে ভালো আর কিছু হয় না। এখন অতীনদা এখানকার MLA অতীনদা নিজে বলে গেছেন, খুব প্রশংসা করেছেন। আমরাও এসে দেখে খুব খুশি হয়েছি। আর উনি ভালো কাজ করছেন, আগামীকালও আশা করি কি উনি খুব ভালো কাজ করবেন। এটা রক্তদান শিবির রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এটা অনেক একটা শুভ কাজ যে আমাদের মনবিন্দর সিং যে রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের অধ্যক্ষ ছিল, সে কিছুদিন আগে মারা যাওয়ার জন্যে আজকে তার মৃত্যু দিবসে রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজ এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানটি করছে। রক্তদানকে আমরা মহৎদান বলি, যেহেতু রক্তদানের মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই, তাই রক্তদান করা বিহারী সমাজের পক্ষ থেকে। মুন্না যতদিন সূর্য থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে।